ഈ കടലും മറുകടലും ഭൂമിയും മാനവും കടന്ന് 14 ലോകങ്ങൾ കാണാൻ ഇവിടന്നു പോണവരേ അവിട മനുഷ്യനുണ്ടോ അവിട മതങ്ങളുണ്ടോ ഈ കടലും മറുകടലും ഭൂമിയും മാനവും കടന്ന് 14 ലോകങ്ങൾ കാണാൻ ഇവിടന്നു പോണവരേ. SPB കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ് പറയാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിംഗർ ഇനി വരത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ദാസേട്ടനെ പോലെ ഒരു സിംഗർ ഇല്ല. അത് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ദ ട്രൂത്ത്. ബട്ട് SPB he went beyond languages. ഇപ്പോൾ തമിഴ്, തെലുഗു ആൻഡ് കന്നഡ, the kind of songs that he sang, his speciality was ഒരു റെക്കോർഡിങ്ങിന് വിളിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ 8 മണിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഐ ഓൾസോ ഹാവ് ഡൺ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ പ്രവീൺ മണി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മ്യൂസിക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സോ ഐ ഡിഡ് ദ composition. And I remember SPB sir came from the airport രാവിലെ 8 മണിക്ക് വന്നിട്ട് 8:45 പാട്ട് കഴിഞ്ഞു. You cannot say anything, it is perfect in all respects. അത്രയ്ക്കും he's just unbelievably pitch perfect. നമ്മളൊക്കെ ഒരു ദിവസം 6 ഞാനൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു 8 പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം. ബട്ട് അടുത്ത ദിവസം യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു എനിത്തിങ്, യു ഡോണ്ട് ഈവൻ വാണ്ട് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് മ്യൂസിക്. ഇറ്റ്സ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. യുവർ തൊണ്ടയും ആ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും 8 പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് എ കൈൻഡ്, യു കനോട്ട്. വാട്ട് എൽസ് ടു സേ. ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകളാണ്. ലൈക്ക് ഇവിടെ ഇളയ നില പൊഴിகிறதே இதயம் வரை நனைகிறதே உலா போகும் மேகம் கனா காணுமே விழா காணுமே வானமே இளைய நிலா பொழிகிறதே. So many songs like this, மன்றம் வந்த தென்றலுக்கு மஞ்சம் வர நெஞ்சம் இல்லையோ அன்பே என் அன்பே தொட்டவுடன் சுட்டதென்ன கட்டழகு வட்ட நிலவு கண்ணே என் கண்ணே பூபாளமே கூடாதேனும் வானம் உண்டோ சொல். மன்றம் வந்த தென்றலுக்கு மஞ்சம் வர நெஞ்சம் இல்லையோ அன்பே என் அன்பே. or even அது பாடின சரணமൊക്കെ தாமரை மேலே நீர்த்துளி போ தலைவனும் தலைவியும் வாழ்வதென்ன நண்பர்கள் போலே வாழ்வதற்கு மாலையும் மேளமும் தேவையென்ன இன்பங்களே இல்லாமல் பந்தாசம் கொள்ளாமல் பூவே உன் வாழ்க்கைதான் என்ன சொல். மன்றம் வந்த தென்றலுக்கு மஞ்சம் வர நெஞ்சம் இல்லை. So many songs for Ilayaraja.
And you know songs like, Malare Maunama. okay, that's a great song. மலரே மௌனமா மௌனமே வேதமா மலர்கள் பேசுமா பேசினால் ஓயுமா அன்பே மலரே. So many great songs there. ഞാൻ പണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളപ്പോൾ as a college student I've sung this, of course. ഇളയരാജയുടെ തന്നെ பொன்மாலை பொழுது, இது ஒரு பொன்மாலை பொழுது, வானமகள் நாணுகிறாள், வேறு உடை பூணுகிறாள், இது ஒரு பொன்மாலை பொழுது. or something like, എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം ഓർമ്മകളാണ് വരുന്നത് ഞാൻ കോളേജിലുള്ളപ്പോൾ. நம்ம ஊரு சிங்காரி சிங்கப்பூர் வந்தாளாம், நம்ம ஊரு சிங்காரி சிங்கப்பூர் வந்தாளாம், பொட்டு வச்சு பூ முடிச்சு நின்னாளாம், பொட்டு வச்சு பூ முடிச்சு நின்னாளாம். மன்மதன் வந்தானா, நம்ம சங்கதி சொன்னானா, மன்மதன் வந்தானா, நம்ம சங்கதி சொன்னானா. ഒരു പാട്ട് நம்ம ஊரு சிங்காரி சிங்கப்பூர் வந்தாளாம், பொட்டு வச்சு பூ முடிச்சு நின்னாளாம், பொட்டு வச்சு பூ முடிச்சு நின்னாளாம். അങ്ങനെ. So there's so many memories of SPB and singing with him and talking to him and his voice notes that he sends me on WhatsApp, all that, all great memories. Sad, but he sang till the age of 74. അവസാനം വരെ he sang pitch perfect on stage. അങ്ങനെ ആരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ. 74 വയസ്സിൽ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പാടുന്ന ഒരു സിംഗറിനെ ലോകത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ. So he was a miracle. He came with a boon from the gods and he did this and he went. That's it. He was born for singing, born to entertain the people. That's all. So that's a great SPV. தொட தொட மலர்ந்ததென்ன பூவே, தொட்டவனை மறந்ததென்ன, தொட தொட மலர்ந்ததென்ன பூவே, தொட்டவனை மறந்ததென்ன, பார்வைகள் புதிதா, ஸ்பரிசங்கள் புதிதா, மழை வர பூமி மறுப்பதென்ன, தொட தொட மலர்ந்ததென்ன பூவே, தொட்டவனை மறந்ததென்ன. So he sang for everybody, till ഇന്നലെ വന്ന അനിരുദ്ധ് വരെ പുള്ളി പാടി. So that is the kind of boon that he had from the gods. He was one of a kind. So that's a great SPB. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much, sir. I don't know how to thank you. Calling me. See, this is basically a group of all the people who worked in Keltron, working in Keltron, Technopark, Right. retired, CDAC, Yeah. retired. Yes, it's a large group. Okay. So short notice, we may not get people from all over. I think the people are joined from different places. I can see Krishna Kumar. I can see. Yeah, Yeah. my father-in-law. Yes. Yes. I know Krishna Kumar from our coffee house days. Oh, okay. Alright. When we used to share the masala dosha with Mohanlal. Sorry. We used to share a getting it. masala dosha with Mohanlal, the actor.
Oh, okay, okay, So, okay. Wow, so, that's lovely. That's a nice thing to hear. so Krishnamar, forgot the old days. We used to walk that MG Road every day evening with Venu, then Prasannan, your friend, and all those people. And we used to spend evenings. Hello. Yeah, we used to spend the evening very well. Not like the present generation, huh? Yes. Okay, Shanayan, the program is since Mr. Srinivasan is joining at 8:30. We would like you to give a small remembrance message to all of us. You have sung with SP Balasubramaniam, the Yeah. great legend, and Yeah. we'd be excited to hear from you, and maybe a song if you can, if you're keeping well. Yeah, so I was just saying that I think I practiced more for this show than any other show because I was so scared. I was so scared of performing with somebody of his stature. So I wanted to make sure that, I was fit to perform with him. So I think when I went on stage, I was so scared. I think my very first song with SPB sir was Andimare Purigirathu. And I was almost like shivering and trembling and all that. But I think SPB sir noticed that, I was just a bag of nerves. And he came close to me and he said, "Don't worry, you're doing extraordinarily well. So keep singing and all that." So, that itself is a huge boost for any singer, for any new singer, I'm saying, because you're going there on stage and you don't know how things are going to be and all that. But SPP sir, I have to say, has been the most encouraging musicians, and for someone of his level to encourage young talent so much is something else, because not everyone has the heart to do that. But SPB sir came across as somebody who was so genuine and who was so he wanted the best for everyone. Oh, butterfly, butterfly, ஏன் விரித்தாய் சிறகை வா வா ஓ butterfly, butterfly, ஏன் விரித்தாய் சிறகை எதையும் தான் உனை போலே படைத்தானே இறைவன் ஏனுமோர் தலைவன். Butterfly, butterfly, butterfly. ഒരു ഭക്തിഗാനമാണ് പാടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഭക്തിഗാനം ഞാൻ പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗംഗാതരംഗരമണീയ ജടാകലാപം ഗൗരി നിരന്തര വിഭൂഷിത വാമഭാഗം നാരായണ പ്രിയമനംഗമതാപഹാരം വാരാണസീം പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാഥം വാചാമഗോചരമനേക ഗുണസ്വരൂപം വാഗീശ വിശ്വം ഇതമക്ഷരാഗം വാരാണസീം പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാഥം. விரல்கள் தொடவா மார்போடு கண்கள் மூடவா மலரே மௌனமா மலர்கள் பேசுமா இளைய நிலா ஒழுகிறது இதயம் வரை நனைகிறது உலா போகும் மேகம்
கன காணுமே விழா காணுமே வானமே இளைய நிலா ஒழிகிறது இதயம் வரை நனைகிறது